जय जगन्नाथ गुड इवनिंग ऑल बहुत दिन पर 2-3 मास पर मु पुणी गोटे नुआ वीडियो नहीं के आसुची आज भिडियोटा हूँ आम बर्थ सर्टिफिकेट चिल्ड्रेन मान बर्थ सर्टिफिकेट उपरे तेणु बर्थ सर्टिफिकेट आवेदन करने प्रथमे आम पेरेंट्स बापा माँ उभयर ओरिजिनल आधार कार्ड नंबर आनी आधार कार्ड आनी आउ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आनी जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हूँ जोटा मेडिकल जन्म है बेले गोटे डिस्चार्ज माने मेडिकल डिस्चार्ज है बेले सर्टिफिकेट देइथिबे सेथिरे मेंशन थिबो रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन थिबो डेट ऑफ बर्थ मेंशन थिबो बापांको नाम मेंशन थिबो मांको नाम मेंशन थिबो सेही जो ना थिबो मेंशन थिबो सेही डिटेल्स गुडा एटी हमें निया दरकार तो से जिनस देले ही हमें अप्लाई करि परिबा तो आगरु जो मेन हला एटी आपन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रथमे आपन कोन जिबे ना बर्थ डेथ सर्टिफिकेट का अप्लाई करिया खेले हमें प्रथमे birthdeath.odisha.gov ये वेबसाइट को जीवा ए वेबसाइट रे कला पर ए पेज टा आसीबो ए पेज टा रे बहुत गुड ऑप्शन अछि हम ऑनलाइन सिटीजन सर्विस रे लिंक रे क्लिक करिवा ऑनलाइन सिटीजन सर्विस लिंक रे क्लिक करले हमर आसीबो चूज योर लोकेशन लोकेशन रे रूरल अछि अर्बन अछि जदि आपनकर पिला जन्म होइतिबो गां मानकर ग्रामीण अंचल मानकर तो ग्रामांचल मानकर हेतिबो देन हम रूरल चूज करिबा जदि सहरांचल रे हेतिबो हम अर्बन चूज करिबा हमें अर्बन चूज करले एठी गोटे अर्बन चूज करले अर्बन चूज कला पर डिस्ट्रिक्ट ना आसीबो जदि हम डिस्ट्रिक्ट रु जदि हमर हेतिबो डिस्ट्रिक्ट रे खोर्धा हेतिबो तो हम खोर्धा को चूज करले खोर्धा को चूज कला पर हमरो खोर्धा चूज कला पर हमरो कोठी हेची मेडिकल डायरेक्ट भी खोर्धा पई खाली डायरेक्ट मेडिकल ना आसुची कैपिटल आसुची नहले अन्य अन्य जिला मानकर सब कैपिटल ओनली आसीबो तांकर को एरिया रो आसिला तापर अप्लाई फॉर बर्थ सर्टिफिकेट रे हमें क्लिक करले अप्लाई फॉर बर्थ सर्टिफिकेट रे क्लिक करला पर किछ समय वेट करिवे हमर आसी जिवो एई पेज टा आसी जिवो जोथिरे कि लिखा जाय छि भलो कोन ए पेज पर डेट ऑफ बर्थ बोली मेंशन अछि डेट ऑफ बर्थ मेंशन अछि प्राइमरीली मेन जिनसोडा डेट ऑफ बर्थ रे हम एंट्री करिवा तापर डेट ऑफ बर्थ रे एंट्री करला पर हम तीनटा ऑप्शन डाटा सर्च करि परिबा गोटे सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर ए लिखा अछि आ गोटे सर्च बाय रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड सर्च बाय अदर डिटेल्स तो आमे जदि रजिस्ट्रेशन नंबर जदि से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रे मेंशन थिबो प्राय मेंशन रहउची तो रजिस्ट्रेशन नंबर मारी की तळे सर्च मारिले मोर आसी जो डाटा जे आगुरु एंट्री करिथिबे मेडिकल माने डाटा एंट्री करिथिबे जति डाटा एंट्री करिथिबे आसी जिवो जदि सेते न आसीबो देन आमे ट्राई करिवा सर्च बाय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर मेडिकल वाला देइथिबे ऑनलाइन एंट्री कला बेले से मोबाइल नंबर देबे सर्च मारिबे तळे जे थिबो आसी जिवो जदि नथिबो आपण सर्च बाय अदर डिटेल्स दबे सबुठु भलो जिनिस सर्च अदर डिटेल्स कारण सबु मेडिकल मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दउ नांती तेणु सर्च बाय अदर डिटेल्स रे आपण चाइल्ड रो फास्ट नेम जेहेतु हम बर्थ सर्टिफिकेट काढुचु चाइल्ड रो ना दिया ही नथियो कारण जो टाइम रे जन्म होइथियो से टाइम रे चाइल्ड रो ना दिया जाय नै तेणु ब्लैंक छाड़ देबे फादर्स फास्ट नेम बापांकर प्रथम नाम सपोज बापांकर नाम अछि आशीष कुमार दास तो आपण खाली आशीष लिखिबे आ मदर्स माने फास्ट नेम अछि मधुस्मिता दास तो अपन लिखि खाली मधुस्मिता आ जेंडर जो पिला आपनकर पई काढुचंती से पुओ की झियो चूज करिवे एन को हॉस्पिटल जन सपोज हमर से जन्म होई कैपिटल हॉस्पिटल तो आमे कैपिटल हॉस्पिटल बोली एठू चूज करिवा बहुत गुडे आसीबो देखन मु लिखुची तो कैपिटल हॉस्पिटल बोली मैं एठी मेंशन करले हला तापरे आमे डायरेक्ट सर्च मारिवा सर्च मारला परे हमर देखंतु एठी सर्च बटन ता देखिले सर्च बटन टा को प्रेस कला परे आपनकर एई पेज टा आसिला जोथिरे आपन देखंतु कोन सब आसी गला ना हमर आसी गला कोन ना रजिस्ट्रेशन नंबर आसी गला रजिस्ट्रेशन नंबर आगुरु जोडा मेडिकल जोडा कोथि एंट्री करिया बोली से एंट्री करिथिबे आगुरु से नंबर टा आसिला यूवीआरएन नंबर गोटे आसीबो जोडा कि अर्बन हेतले यूवीआरएन आसीबो रूरल हेतले आरु स्टार्ट ऑफ छाडंतु इंस्टीट्यूशन रिक्वेस्ट आसीबो चाइल्ड नेम टा आपनकर ब्लैंक आस चाइल्ड नाम देइ नथिले चाइल्ड नेम टा ब्लैंक आसिला फादर नेम हमें आसी गला हमें खाली फास्ट नेम मारिथिले शिव मारिथिले शिव शंकर स्वयं आसी गला मदर्स नेम प्रीतिमय मारिथिले प्रीति महापात्र आसी गला पिलार नाम मेल आसी गला रजिस्टर्ड हेक अछि किंतु एइटा आपनकर बर्थ सर्टिफिकेट नुए मन रखंतु एइटी अप्लाई फॉर बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट रे हमें क्लिक करिवा अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट रे क्लिक करला परे हमरो आसी गला एई पेज टा आसिला एई पेज रे किछि माने डिटेल्स आगु आसी आइथिबो डिटेल्स हमें एंट्री करिवा जेमिति कि हमें चाइल्ड फास्ट नेम देखो एइटी हमरो एइटा इंपोर्टेंट पॉइंट
ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚାଇଲ୍ଡ ର ନାମ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଯାହା ଦବା ଆଜି ଦେଇଦବା ଫିକ୍ସ ଏଇ ଦେଇଦବା ଆଉ ପରେ ଆମେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାୟ ଗାର୍ଡିଆନ ଥାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିବେ ମାନେ କ୍ଲାସ 1 ରେ ଗୋଟେ ନା ପୁଣି ଯିବ କ୍ଲାସ 5 ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦେବେ ତେଣୁ ସେମିତି କରିବେନି ଯାହା ନାଁ ଦେବେ ଆଗରୁ ଯଦି ନାଁ କିଛି ଦେଇଥିବେ ସେ ଡିସାଇଡ କରିଥିବେ ଘରେ ସେଇ ନାଁଟା ଦେବେ ଚାଇଲ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଧର ସପୋଜ ଚାଇଲ୍ଡ ର ନାଁ ହଉଛି ଦୀପକ ଦେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଁ ଚାଇଲ୍ଡ ର ମିଡିଲ ନେମ୍ କୁମାର ଦେଲେ ମିଡିଲ ନେମ୍ କିଛି ଅଛି ଦେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ନା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦାସ ଦେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସଟା ପିଲାର ମାନେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ତ ଅଲରେଡି ଆସିଯାଇଥିବ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଯିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଦର୍ସ ନେମ୍ ବି ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆସିଯାଇଥିବ ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ ଆପଣ ଯାହା ଆଗରୁ ଦେଇଥିବେ ମେଡିକାଲ ବାଲା ସେଇ ଆଡ୍ରେସଟା ହିଁ ଏଇଠି ଆସିବ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସରେ ଜାଣିଗଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ ସେଟାକୁ ତାପରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ମାନେ ଯିଏ ଆବେଦନ କରୁଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜନସେବାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ରିଲେସନ ୱିଥ ଚାଇଲ୍ଡ ସହିତ ଫାଦର କିମ୍ବା ମଦର ଦେବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାଁ କାର୍ଡ ଦେବେନି ଫାଦର ନାଁ ଦେଲେ ଯିଏ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଫାଦର ଥିବେ ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ଲେଖିବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିବେ ମିଡିଲ ନେମ୍ ଲେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିବେ ଅଲରେଡି ଫାଦର ଥିଲେ ଉପରେ ଡାଟା ଅଛି ଆସିଯିବ ନହେଲେ କିଛି ରିଲେଟିଭ ନାଁ ଯଦି ଲେଖିବାର ଥିବ ରିଲେଟିଭ ନାଁ ବି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ତାପରେ ପ୍ରୁଫ ଅଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିରେ ମାନେ ବାପାଙ୍କର କଣ ଦେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ପାସପୋର୍ଟ ମେନଲି ଆଧାର କାର୍ଡଟା ଦେବେ ଆଧାର କାର୍ଡଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ରହୁଛି ରାସନ କାର୍ଡ ଘରିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ରହୁନି ତେଣୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଚୁଜ କରିବେ ତାର ପ୍ରୁଫ ଅଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ନମ୍ବର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନମ୍ବରରେ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ମାରିବେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଠି ଅଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଗରୁ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାହେଇଥିଲା ମେଡିକାଲରେ ସେଇ ନମ୍ବରଟା ଆସିଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ନୂଆ ନମ୍ବରଟା ଏଠି ଦେଇପାରିବେ ଏଡିଟ କରିକି ଡିଲିଟ କରି ଦେଇପାରିବେ ଇମେଲ ଦେବେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମେଲକୁ ଆସିବ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମେଲ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେବେ ମେଲ ଆଇଡିଟା ଆପଣ ସଠିକ ଭାବରେ ଦେବେ ପୁରା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଠିକ ମେଲ ଆଇଡି ଦେବେ ଯୋଉଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିବ ଅପସନ ଏଇଠି ଆସିଲା ଯେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଆଉ ଲୋକାଲ ଆମର ଇଏ ଆଡ୍ରେସଟା ଆପଣ ସେମ୍ ମାରିଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସଟା ସମାନ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ କୋଡ ଦେବେ ତାପରେ ହେଲା ଅର୍ଡର ଅଫ ବାର୍ଥ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଦେଲେ ପିନ୍ କୋଡ ଦେଲେ ତାପରେ ଅର୍ଡର ଅଫ ବାର୍ଥ ନା କେତେ ନମ୍ବରର ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପିଲା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପିଲା ସେଇଠି ଅର୍ଡର ଅଫ ବାର୍ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପିଲା 2 ଦିଆହେଲା ତାହେଲେ ଆଡ୍ରେସ ଅଫ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ ଅଫ ବାର୍ଥ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ କଣ ଅଛି ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ ଗୁଡା ଦେବେ ସେ ଆଡ୍ରେସ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଲା ବେଳେ ପିଲା କୋଉଠି ଥିଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସଟା ଏଠି ଦେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ତାପରେ ଆଟାଚ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉ ଫର୍ମାଟରେ ଦେବେ ଆଟାଚ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବେ ପିଡିଏଫ ଫର୍ମାଟରେ ଦେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ ପିଡିଏଫ କ୍ଲିନ୍ ଆସେ ପିଡିଏଫ ଫର୍ମାଟରେ କଣ ଦେବେ ନା ଆପଣ ବାପାର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେବେ ତାର ପେଜ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ ମାରିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ ହେଇଗଲା ଗ୍ରୀନ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସ୍କାନ କରି ରଖିଥିବେ ସେଟାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଅଦର୍ସରେ ଅଧିକନ୍ତୁ ମାର ବି ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ଇଏ ଦେଇଦେଇକି ତାପରେ ଏଠି ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କଣ ଅଛି I have verified the information being submitted in this form to the best of my knowledge and any discrepancies in the information will lead to cancellation of the ଯଦି କିଛି ମାନେ ଯାହା ଦେଲେ ସବୁ ସଠିକ ଅଛି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଆମର କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯାଇପାରେ ତେଣୁ କରିଦେଲା ପରେ ସବମିଟ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ସବମିଟ ବଟନ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ସବମିଟ ମାନେ ପ୍ରେସ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିବ ୟୁ ଆର୍ ଆପ୍ଲାଏଡ ପାଇଁ ଆସିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଆର ଗୋଟେ କପି ରେଫରେନ୍ସ ଫ୍ୟୁଚର ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ କପି ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ ଟେ କରିଦେବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପସନ ଏଠି ଅଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ କରିଦେବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କପିଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ମେନସନ ଅଛି ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ମାନେ ମେନସନ ଅଛି ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ମେନସନ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ସାଇତି ରଖିବେ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ଅଛି ତାପରେ ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କରିବେ ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କରିଲେ କଣ ହବ ପୁଣି ସେଇ ଯିବେ ଆପଣ ହୋମ କୁ ଯିବେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅନଲାଇନ ସିଟିଜେନ ସର୍ଭିସରେ ପୁଣି ସେମ ଜିନିଷ ଅର୍ବାନ କରିଥିଲେ ଅର୍ବାନ କରିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କରିବେ ତାପରେ ସେଠି ଆପଣ
केमिति स्टेटस चेक करिवे कोन हैला केते बाटो काम कला अप्लाई हेइची कोन आसीबो आपण करिवे आसला परे चेक बार्स एडी आसी आपण कोन आसीबा ना आवेदन कला परे एटी हमर आसीबो गोटे ना चेक बार्थ एप्लीकेशन स्टेटस देखंतु टिके अपेक्षा करंतु आसीबो एडी आसीला ना टिके नेट टिके स्लो होजले पट सेपट होजे टिके वेट करंतु देखंतु चेक बार्थ एप्लीकेशन स्टेटस और डाउनलोड सर्टिफिकेट एडी आपण चेक कर माने मारला परे एटा आसीला हमें जो पेज टा कहली प्रिंट आउट करथिबा से पेज टा रखला परे हमें एडी चूज करले बार्थ रजिस्ट्रेशन बोली डेट ऑफ बर्थ से जो मान पेपर रे हमें रखिथिले अप्लाई करला परे प्रिंट टा करथिले से जो डेट ऑफ बर्थ से मेंशन थियो से डेट ऑफ बर्थ लिखिबा एप्लीकेशन नंबर जोटा हमर सर्टिफिकेट रे अप्लाई करला परे जोटा हमर लेखा प्रिंट आउट होइथिले से एप्लीकेशन नंबर टा सेटु देखि एठी मारी माने क्लिक करिबा एंटर गला परे तापरे रजिस्ट्रेशन नंबर हम एंटर करले तो रजिस्ट्रेशन नंबर एंट्री कला परे हमें सर्च मारले सर्च मारिबा एटी देखंतु से जो 1900 बार्थ सर्टिफिकेट एज लिखा है एप्लीकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर ए सब अछि सेगुडा एंट्री कला परे हम एटी चेक करिबा सर्च मारिबा बंधु सर्च मारछंती सर्च मारले सर्च मारला परे हमें आज जो आवेदन करथिबा तार स्टेटस देखिबा एटी सेटा देखंतु एटी ऑनलाइन एप्लीकेशन पेंडिंग बोल लिखा है एप्लीकेशन स्टेटस रे ऑनलाइन एप्लीकेशन पेंडिंग बोली लिखा अछि तो साइड रे दीटा जिंस अछि गोटे अछि आपनकर व्यू आ गोटे पे फॉर एप्लीकेशन तो हम आवेदन करिवार गोटे दि दिन पर एटा फिर सर्च करिवा काना सेतेबेले आसी जाइथो पे फॉर एप्लीकेशन ता संग संग करले पे फॉर एप्लीकेशन आसीबनी काइना एटा को हम आवेदन करले माने गवर्नमेंट गला गवर्नमेंट सेटा वेरीफाई करिवे ए 17 पिला जय जन्म होइछि कि नाही तापर सी अप्रूव मारला पर ए पे पाई हम पे करि परिया बहुत कम टंका पाई हम पे करिबा बेसी बेसी टंका पे करिबा नै 12 टंका 13 टंका हम पे करिबा तेणु हम एडी पे फॉर एप्लीकेशन माने क्लिक करला पर पे फॉर एप्लीकेशन क्लिक करला पर हमर से पेज ता आसीबो जो पेज रे हमें ऑप्शन दबो से ऑप्शन ने हमें जाई कि हमें निजे हमें पे कर दबा हमर पी माने यूपीआई किबा नेट बैंकिंग रो पे कर दबा पे कर देला पर हमरो बार्थ सर्टिफिकेट पई फाइनल आवेदन हे गला पुनी हमें 3-4 दिन छाडी कि किबा मिनिमम तो 15 दिन लागु छी 15 दिन छाडी कि हमें डाउनलोड करि परिबा सेम डिटेल्स देई कि कोन दबा ना रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर आ हमरो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देई कि ना डेट ऑफ बर्थ ता देई कि हमें सर्च मारले सर्टिफिकेट आसी तो डाउनलोड कर दबा जदि किसी कार डाउट रुहे मते मोर माने व्हाट्सएप नंबर को डायरेक्ट मो व्हाट्सएप नंबर एथिरे दे दोउची कगे आ माने एटा को बहुल मात्रा शेयर करन बहुत लोक बार्थ सर्टिफिकेट पई बार्थ सर्टिफिकेट न होला पर्यंत हमें किछि करि परिबा ना आधार कार्ड करि परिबा ना वोटर कार्ड करि परिबा किछि जमा करि परिबा नै तेणु बार्थ सर्टिफिकेट पई समस्त माने रेडी रुहंतु निजे अप्लाई करंतु आ किछि जदि संदेह आसे ए विषय जानिया पई मोर साई कीर्ति कम्युनिकेशन आशुतोष नगर केशुरा भुवनेश्वर रे आसी कांटेक्ट करिवे माने कार किछि बार्थ सर्टिफिकेट ए जो बार्थ सर्टिफिकेट जिनसोडा समस्त आवेदन करंतिनी कना एटा बहुत माने टिके आईडिया खर्च कर न करले अपन डाटा मिलिबनी ऑनलाइन रे तेणु जो माने अप्लाई करिया चाहउचंती जे कोन ओडिसा रे जेउठी भी आपण अछंती मो सहित जोगाजोग करिवे मोबाइल नंबर टा लिखि नियंतु 9861208037 गुड नाइट ऑल